كتاب البيوع باب اللقطة حديثان نورو كما كنتو نورو بيورو نيتورو حديثان نورو كما كنتو نورو بيورو نيتورو باجي كما ان باجي بيورو نورو باجي كما ان باجي بيورو نورو عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسبحان الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحيمه وفي النار عذابه وفي الناس عجائبه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي ألف وأمبا ولمن كبركة وكشيني نعمة جماعة ونيني مسابالة في أكوك جون سمنتيكا yomi kadai katimedan fembe ka na nyogomada nyogokina dan tuguni lodi abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam yomi ndo ni sella ka shinkiri allah taala be siri ka shinta lo bara yananga kramo kay ibn hajar al asqalani anaka kitabu be nyogona lodi bulughul maram ambe kitabu min kono noy babu chamai o ye kitabul buyu' avec kalo damado bo hal sambo de la kadaka kitabu mundo wa kono ferelen ango babu fitinu chaman ba kono o babu do an claro la ala ta ko fe amina qurado damina bi bitayi babu luqatati tomoli al-iltiqat luqatati ka fentomoli akiri nabe tomo ke cogo mina ni shariati bashi yala fembe fene kanga tomo ni yala jananai ni babu ni be kuma odeka bayira sharia ma fuitui faka kuma bayira islamia kuma na tomo di fene ka kiri munun gloni be ala reka manga ka bulugo marami kala ala tradilembe français la yawji jawka kala ka famiya so bima kala bi deme kiri chamana islamia kononan adi safalo min bambolo babu nin kono o min era ka bo Anas bin Malik radiyallahu anhu noye alaka cidin ka kamali amma fato kamali Allah sa me adira la krama ka sura shite de men santank lote o ko fa yesa min balo abe sanke meni mu bambo ay shi soro de bayra ka fa yeshi changman soro Anas bin Malik ako marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq wala kira temera tamaru dola tamaru anta do tamaru ni re bamananga na may ni bamananga mena jwali umbi abe se kambla sira angon ba fo maraka kana ko tamaru bamananga na ko tamaru o se ko tamare ko tamaru be tamaru geleni otumana be tamaru otumana ni feni re bamananga yimu ya ban fene kalala ala ni ko mo bi o bambla sira note tamaru ko ala kira temera tamaru de la fi tariq sirala ala kira botola ka so kabina misrila walma de tamana sira doka ala ka cide yi tamaru dingili safara do ko tamaratin o yi tamaru dingilin pe ala kira yodi sira ka sallallahu alaihi wasallam فقال ألكركو لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة
ni ne te siran ka fo ko nin tamaro den kelen bɛ sɔn ka kɛ jaga ye jaga tamaro walima sarakati dɔ ka sarakati malmuhim laɲini mun ye o ye jaga ye ni nin tamaro ma kɛ dɔ ka jaga tamaro ye nin tɛ sira kana ko ye la kaltuha n b'a dun parce que a ye tamaro den kelen de ta a tun bɛ fɛ k'a dun mais a hakili jiginna la a bɛ se ka kɛ dɔ ka jaga tamaro tatɔ la tamaro den kelen binna o la ni ne y'o dun a tɛ bɛn ne ye parce que ala kira tɛ mɔgɔ ka jaga dun sallallahu alaihi wa sallam a bɛ se ka kɛ fɛnɛ dɔ ka sarakati tamaro sarakati wala o tamaro fɛnɛ tatɔ ni o y'a sɔrɔ o de don ni kira y'o fɛnɛ ta kira tɛ sarakati fɛnɛ dun sarakati sadaqatul wajiba ala kira t'o fɛnɛ dun sallallahu alaihi wa sallam muttafaq alayhi hadisani kabe bukhari kɔnɔ a bɛ muslim kɔnɔ hadisani faamuya ye fɛn jumɛn ye ala kira tɛ jaga dun sallallahu alaihi wa sallam kele a filanan ala kira tɛ sarakati fɛnɛ dun parce que hadisani nacogo wɛrɛ bɛ yen laala an tɛmɛna na fi babi zakat ala kira delila ka tamaro den kelen ye a mɔdenkɛ yɛrɛ da don dɔ n'o ye alasan bun ali kira y'i bolo don den nin da kɔnɔ k'a sama parce que dɔ ka jaga tamaro de kun a y'i bolo dengonen don a da kɔnɔ k'a sama k'a labɔ a ko yala e t'a dɔn ko muhamadu ka denbaya alu muhammadin ko muhamadu ka denbaya alayhi salam kan tɛ mɔgɔ ka jaga dun ko jaga ye mun ye awsaafu nas walima awsaafu amwali nas adamadenw ka nafolo nɔgɔ ko de ye jaga ye o haramuyalen b'a ale n'a ka denbaya kan alu muhammadin muhamadu ka denbaya yɔrɔ wɛrɛ la ala kira b'a fɔ ko banu hashim olu tɛ jaga dun olu man tɛ kan o b'a yira dɔɔnikɛlaw ye kuma fila fɔ hadisani na jaga fɛn fɛn tɔgɔ ko jaga parce que jaga ye arabukan ye a bamanankanama kɔrɔ de ko sanuyali fɛn ka fɛn sabu o de kama hali bagan kantigɛli a bɛ f'a ma ko zakatul an'am ka bagan kantigɛ o kɔrɔ ka sanuya walasa a bɛ se ka dun fɛn fɛn ye jagala fɛn ye ni mɔgɔ dɔ de y'a ka nafolomafɛn jaga bɔ o haramuyalen don alakira ka sallallahu alaihi wa sallam a filanan fɛn fɛn ye sarakati ye ten hali ni jaga tɛ o fana duni haramuyalen don alakira ka alayhi salatu wa salam yala kira bɛ cogo min a ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ ten wa dɔɔnikɛlaw ye kuma fila de fɔ o la o y'a yira ko ala ka ciden y'a fɔli min kɛ ko banu hashim jaga b'a la sarakati b'a la jaga ni saraka ye haramu ye kira kan cogo min fɛn fɛn ye banu hashim ye k'e dalen b'a la k'i ala kira bɔnna ye jaga ni saraka haramuyara kira kan cogo min ko jaga ni saraka bɛ haramuya i fɛnɛ kan ten parce que i ye ala kira ka sokɔnɔmɔgɔ de dɔɔni fan filanan y'a yira ko nin bɛ ala kira kelen pe de ka niveau la alayhi salam jaga ni saraka tɛ haramuyalen don kira kelen ye mais a ka sokɔnɔmɔgɔ sɔgɔ ni dɛsɛ ye mun sɔrɔ fo ka taa se sarakati minɛ ma a yɛrɛ y'a dɔn nin waati ni sarakati ka kan ko n'a ye sarakati minɛ k'a ma baasi kɛ k'a bɛ haramuya ala kira de ka sallallahu alaihi wasallam mais ni dɛsɛ ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ kira ka denbaya la o tigi bɛ se ka sarakati minɛ n'o y'a sɔrɔ a kanu b'i la mais k'a ye ten dɔrɔn mɔgɔ tɔw bɛ saraka deli cogo min ala kira ka bɔnna mankan tɛ ka sarakati deli parce que a ye mun fɔ ala sani ko mɔgɔw ka nafolo nɔgɔ o kɔrɔ maa fɛn fɛn bɔra kira la e bɛ ala sani ka daraja de la i mankan tɛ ka jaga minɛ i mankan tɛ ka sarakati minɛ ba yɛrɛ ko hayidaraw baara b'aw bolo dɛ sharifu an minnu b'a fɔ k'a ye ala kira mɔdenw ye a y'a hakili to jaga ko nin na dɛ jaga ko kɔni bɛn kelen don k'a kana jaga minɛ hayidaraw kɔni bani hashimu an mankan tɛ ka jaga dun parce que a ye ala kira bɔnnaw de sallallahu alaihi wasallam maa fɛn fɛn ye hayidara ye k'i ka hayidaraya jɛlen don a tilennen don fo ka taa se kira ma i mankan tɛ ka jaga dun dɛ ani jamu wɛrɛ minnu fana ko k'u ye hayidara ye parce que mali la caman bɛ yan wala kureisiw jamu kureisiw k'u ye hayidara ye magajilakaw fana an y'u ka tariku mɛn o fana ko k'u ye hayidara ye banaba magajilaka ninnu fana ko k'u bɔnna n'an y'a sen kosɛbɛ k'u fana bɛ kɛ hayidara ye tarawelelakaw ko k'u fana ye hayidara ye k'olu ye alasani bɔnnaw de ye bon hayidara ye huseni bɔnnaw ye mais n'i kɛra tarawele ye i ye hayidara ye parce que k'i bɔra alasani de la yɔrɔ cayara sa dɛ ni dalilu b'a bolo falilahi alhamdu maa y'aw jija dalilu ka y'aw bolo dɛ n'o tɛ tarawele fana farala hayidara kan an ka jamana kɔnɔ
parce que sanangoya be Traoré ni jamu fen fenke sanangoya be Haidara fana no jamu be fana ba fo ku fana ya dara de komi jamu do be fo tugu tikeli na be jamu keli ina fo ni ko Traoré iko Dambélé iko Timiti iko Diop iko Wedrago iko Kabore iko Jabate ni be Traoré abe Traoré ka famille ni am fana ka jamu ta Koita Magalu Chichibe Bari abe fana Koita ani si ate Koita oni si ani Savani abela jele me ñon soro rodol bo jamu kelimbe ibe ta soro be wolu jamu chamana ina fo jamu do be ni yalla je kumaro la be kem maninga yoro do la me be kem maraka yoro do la ni jariso Kante Bamba Mariko ni be jamu kelende jariso Kante Bamba Mariko mais kuma dola ni tara gana dugu yan fan fere be Mariko la kaw soro e kacaya ni tara bani ko yan fan fe ka do fo ko diwar jamana kay be Bamba la kaw de soro e ni tara aywa bele dugu yan fan fe an yoro rela ibe Kante la kaw soro e balu be ken numu yere yoro dola mais marakaw fe Kante te numu Kante ni jariso abela jele kelendi Kante majamu kanyi mais jamu yere lasile jariso di wo jamu nunu caman be an fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ jamu kelen mais mustaqatu caman b'a n'a fɔ ni ye jara ta ka togola ta ka kone ta ka njayi ta ka jarasuba ta a bɛɛ lajɛlen ye jara de a bɛɛ jara mais sigidaw la i bɛ wele ni dɔ ye yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la i tɛ wele n'a ye i n'a fɔ jɔyɔrɔmɛw fɛ yen Koyita ye Demba de ni jɔyɔrɔmɛw lajɛ o jamu ye Demba ye tuma dɔ la Demba ni Koyita bɛɛ ye kelen bon maninkaw ni kakolo ni bobow ni miyankaw fe Koyita mais jɔhɔrɔmɛw fe Demba a bɛɛ ye kelen bon o de kama kuma dɔ la jamana ni denw aw kɛlɛ man di quoi aw ka kɛlɛ yɛrɛ ye haramu de parce que e yɛrɛ bɛ dɔ ye k'e n'o jamu tɛ kelen ye n'i ye soriɲɛ kuma ni ye a bɛɛ ye jamu kelen a bɛɛ sigida dɔ la i ye nin jamu ye mais i bɛ yɛlɛma sigida wɛrɛ la yɔrɔ o jamu bɛ sin ka changer bon ni e n'o ye ɲɔgɔn ye e yɛrɛ t'a dɔn k'aw jamu ye kelen ka sɔrɔ a bɛɛ ye jamu kelen i n'a sɔrɔ o de ye Haidara kɛ Tarawele ye Mali la ye n'o tɛ Tarawelew kɔni ko k'u ye Haidaraw ye o tuma na n'aw kɛra Haidaraw ye o b'a yira aw kɛra Serifu ye dɛ aw kana ɲaga minɛ dɛ aw kana ɲaga minɛ mɔgɔ la dɛ bon aw kana mɔgɔw ka saraka fana dun ten fo ni sariya y'a yira k'i sera saraka minɛ ma i bɛ se k'a dun ten n'aw ka tariku kɛnɛyara kɔni o tuma na lawla anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha min masra kuni tamro be songa ke jaga yi unye saragati do kumba mutafaqa ali bisaba irana ko la karati jaga do ati saragati na wa an Zayd bin Khalid al-Juhani qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عصافها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالا فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. من باب حديث فلان أمنا ركب زيد بن خالد الجهني قال يكنتو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت يدون أنا لكرما بسك أنا لكراني منك تمولي فين كيريلا parce que différence ñimbani sahaba uche dine kiboreala ni aw ñu ko kede ambe ñini ngaleke sahaba uta yanu ka ko kede o be ñini ngaleke atete acama nan gelen ka ko kede ambe soro gana ñini ngaleke marula ibta soro bara tiana
mais sahaba kuma dola nu sigara ni nyani ni nya baleya bisinga taala kira ni ngati sallallahu alaihi wasallam an yere ko bamana ngana ko yin ngale kala tefi nambe ko kede kamela ka wati jange o ko fa misro kan yin ngale ke no sura ya beke filila sa ye barade so anga prétexte ni an kuntabo wala an kuntabo don te marke fambe la jelen fete kanka do dondi imangante ka to yi kitab ningo ceeɗo nana alakirama sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu ani luqatati ay alakira ñininga tumoli fene la alakira nañe fen tumo an ba ke tugoti o koro an be kan hakkili sigi nin fe an be kan ina me an be kan in fam kira ye jaabi di ndim tigima an be ka jaabi fileni kira ni ñe fen tumo kan ka ke tugoti alakira mo fo ako a'rif ifasaha iye fɛn min tɔmɔ n'o sɔrɔ a bɛ bɔrɔ de kɔnɔ ifasu ye bɔrɔni o tun bɛ bɔrɔ dɔ dilan a tɔgɔ golodogini na ko ifas a kɛlen ma komi musow ka jɛmɛni an balakaw bɛ jɛmɛni min siri o bɔrɔni ɲɔgɔn na wɔlɔwɔlɔ yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ hali kolonkisɛ yɛrɛ tun bɛ dun waati min o tun bɛ kolon caman kɛ bɔrɔni dɔ kɔnɔ ka sin k'a dasiri o kun ye fɔlɔmɔgɔw ka wari marala ye i n'a fɔ porte-sofiyɛw b'an fana bolo cogo min na arifa ifasaha a bɛ bɔrɔni min kɔnɔ o don fɔlɔ o dɔn wa wikaaha bɔrɔni da sirilen don ni juru min ala parce que a fɔlɔ a forokoni nin n'i ye wari k'a kɔnɔ i ka sanu mɛ i ka warijɛ i bɛ jurunin dɔ de kɛ k'a dasiri bɛɛ n'i ka bɔrɔni dasiri juru ifasu o ye bɔrɔni nin i n'a fɔ mihfaza an yɛrɛ b'a fɔ porte-feuille ma ko mihfaza walima an ka sagi ninnu a bɛɛ ye mihfazaw ye o tuma na o bɔrɔni nin k'o la kodɔn fɔlɔ wa wikaaha ani juru min kelen do k'a dasiri i k'o fana dɔn summa o kɔrɔ i ye fɛn min sɔrɔ sisan i sera ka a saisi a b'i bolo i ka autorité b'a kan i ye dɔ ka bɔrɔni tɔmɔ wari de b'a kɔnɔ a dasiri jala ani bɔrɔni yɛrɛ i y'o bɛɛ lajɛlen don n'i y'a bɛɛ identifier quoi summa arifaha sanatan o kɔfɛ i bɛ san kelen de kɛ i b'a k'a tigi ɲini san kelen i b'a k'a tigi ɲini wala o tigi ɲini tɔla fɛnɛ i t'a fɔ ko n ye dɔ ka wari tɔmɔ a bɛ nin bɔrɔ hakɛ kɔnɔ a dasiri jala i t'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ ala ɲɛsiranɲɛ baliw ka ca cogo min dɔ bɛ n'i présenté k'ale sabu dɔ b'a kɛ dɛ k'ale sabu mais i b'a fɔ de n ye dɔ ka fɛn tɔmɔ hali fɛn min don i kana fɔ ayiwa an kɔni ye dɔ ka fɛn tɔmɔ kunun dɛ n'o sɔrɔ maa min ka fɛn tununna o tigi ka se yan n'o tigi sera i b'a ɲininka de fɛn min tununna mun don fɔlɔ kelen a filanan n'a ko ko wari don wari nin a bɛ mun kɔnɔ a bɛ bɔrɔnin dɔ kɔnɔ bɔrɔ nin couleur ye jumɛn ye a bɛ couleur fɔ a dasiri jala fana ye dasiri jala sugu jumɛn ye finikolo don wa mana don wa golo don a b'o qualité f'i ye couleur jumɛn don a b'o fana fɔ yɔrɔ a tigi ye caman fɔ o kɔfɛ wari hakɛ min b'a kɔnɔ joli n'a ka jaabi kɛra nin bɛɛ dafali i b'a d'a ma ale ta o kɔrɔ a tigi ma namara kɛ mais e ye dɔ ka fɛn tɔmɔ i ye fɛn min tɔmɔ wari de don an ka kɛ sisan an ka bi waati ye parce que kira ye nin mun fɔ nin man ca bolo sisan i ye dɔ ka be ye denmisɛnninw caman ta ye be ye musow ta ye porte-feuille ye misiri jiginna dɔrɔn i ka dɔ ka be tɔmɔ a ka be kɔnɔ euro 100 b'a kɔnɔ dolari o 200 b'a kɔnɔ sefa o 10 b'a kɔnɔ 2000 bi ye 3 1000 bi ye 4 o b'a kɔnɔ bon i sina k'a tɔmɔ ten a dugusɛjɛ i y'i jɔ misirida la parce que a tɛ lase misiri kɔnɔ dɛ micro tɛ ta k'a fɔ dɛ i b'i jɔ misirida de la ni salam bilara dɔrɔn i bɛ bɔ i b'i jɔ da la ni mɔgɔw commencera ka bɔ ayiwa dɔ ka fɛn binna ko kunun dɛ a bɛ ne bolo yan misirida la n'o kɛra dɔrɔn dɔ bɛ sin k'i magɛrɛ la n balimakɛ kunun ne ka fɛn tununna dɛ e ka fɛn min tununna mun don b a couleur ye jumɛn chocolat mun ni mun b'a kɔnɔ euro 100 b'a kɔnɔ dolari 200 b'a kɔnɔ sefa 1000 b'a kɔnɔ sefa 1000 min b'a kɔnɔ a bɛ cogo di 2000 bi ye 3 ye 1000 bi ye 4 ye yɔrɔ kɛra cogo cogo ni tigi ta ye nin ye dɛ nin bɛ se ka fɔ hasard ma k'a tigi bɛ bɛn a ma quoi o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a t'a dɔn a ditɔla ma i bɛ mɔgɔ dɔ wele k'o kɛ seere ye i bɛ dɔ wele n'a yan dɛ ne ye nin tɔmɔ kunun mais dɔ ko k'a t'a dɔn n y'a bila ka fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ fɔ donc a filɛ i ka kɛ n seere i b'a d'a ma mais e ye bɛɛ de tɔmɔ n ye mun fɔ bɛɛ b'a kɔnɔ
misiri jigina i do misiri dala do ka fen tununa kono ni mo min ta do abe mbolo ya kul walla ga do sina ka magre ilati a kuna ka fen tununa ko mundo ko telefoni ima mun to mo e de ya ko telefoni ima ora be sira da ma de ba ko ay ta te ka tawa o mun be bulo ni ayo tinye sira la sai ka tawa o to ta nye sira la wala bi tagati ko ro fen min tununa ale tati kira kambo di ma arifa ifasoha abe boro min kono la kodon wa wikaaha ani dasri jala min bal summa arifaha sanatan ko fe be sangilinge ibaka ira mogola natigi dona fa in jaa sahibuha sangilin kono natigi yira katigi nana wa illa okoro natigi mayi fa sha'nuka biha edita do sisa nay jay baka sarakati atigi to wala nay janire mako bala ikana pretede sangili fona kera fenye mogo te fe min ɲini quoi ina fo i bɔtɔla i ye dɛrɛmɛ mugan tɔmɔ ka ca ala fɛ mɔgɔ t'o ɲini walima i ye kɛmɛ tɔmɔ kɛmɛ biyeni o ye tile fila tile saba kɛ o tigi kariyara o kɔ o tɛ ɲini tuguni mɛ 2000 jamana bɛ cogo min na sisan 2000 hali san kelen kɔfɛ n'o tigi o dɔn ka b'i bolo a bɛ na dɛ ko o san na ne ka 2000 kun b'i na n y'a mɛn k'a kun b'e de bolo mɛ mɔgɔ jaman di 2000 kɔfɛ mais kɛmɛ 50 60 mais dɔ ka bigi voilà olu fɛn ninnu ma caman olu kɛ man di ka san kelen kɛ mɔgɔ bolo parce que olu tɛ fɛn ye walima i ye fɛn min tɔmɔ fɛn tiɲɛ ta wala a tigi bɔtɔla a ka zi wala zi d'orange o bɛ karitɔni min kɔnɔ o kelen de binna bon dati de b'a la dati yan'a ka périmé a tɔ tora kalo kelen pe bon e ye tile ɲɔgɔn kelen kunɲɔgɔn fila kɛ i b'a k'a tigi ɲini i m'a tigi i b'a lajɛ n'i y'a dɔn i bɛ se ka si paquet nin i bɛ se k'a feere i b'a feere i b'a wari bila tigi ɲɛ walima i b'a min i bɛ taa ɲininkali kɛ nin si paquet nin ye joli ye 200 n'a ye diya e yɛrɛ n'i ka denbaya b'a min mais i b'a bila i kɔnɔ k'a juru b'i la n'a tigi yɛrɛ dɔrɔn i bɛ 200 d'a ma parce que n'a fɔra e k'o garder ka san kelen kɛ a bɛna taa périmé n'a périmé ra dɔrɔn o y'a tiɲɛnen e min nafa la fɛntigi fana b'a nafa la sariya kan t'o ma so ala kira kambo de ma wa illa fa sha'nuka biha o tumana ni nin tɛ ko ko tɔ bɛ e yɛrɛ bolo o kelen ɲininkali kɛlɛ ɲininkali wɛrɛ kɛ qala a ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam fa dalatul ghanam ala kira bagan dun bagan tununi saga ni ba o tununen dun n'an y'o o fɛn tununen an b'o kɛ cogo di qala kira ye cɛ jaabi hiya laka n'i ye bagan tununen k'o ye e yɛrɛ ta ye aw li akhika ni ma sɔn k'a minɛ i balima dɔ b'a minɛ dɛ ni e tɛmɛna na k'i t'a fɛ dɔ t'a to yen dɛ o tigi b'a ta e ma k'a fɛ i balima ma k'a fɛ aw li zeyibin ko suruku dɔ b'a ta parce que o waati surukuma yɔrɔ de don burusi kɔnɔna de don i ye dɔ ka saga ye a bɛ ɲɛnakalali la ka saga mirulen yɔrɔ dɔ la ten o tɛ saga tununi ye dɛ walima saga bɛ tɔgɔma la a yɛrɛ ma bɔn a tɛ kule la fɛn t'a la n'i ye bagan tununen dɔrɔn a tɛ fili mais e saga ni ba tununi a bɛ boli ka taa yan fɛ a bɛ ka tiɲɔgɔn ɲini a t'u ye a bɛ boli ka taa yan fɛ a ja wulilen i b'a minɛ n'i y'a minɛ i b'a minɛ ni hakilina dɔ ye n bɛ nin minɛ a kana taa yɛrɛ di jugu dɔ ma n bɛ nin minɛ yann'a tigi ka ye kira kan b'o de ma k'i ta don n'a tigi ma ye a b'e de ka baganw cɛ la i b'a nɔnɔ min n'a ye denw sɔrɔ a bɛ e ta ye parce que e de b'a ka balo k'i ta don ko mais ni e m'a ta k'i balimakɛ b'a ta bɛɛ o kɔrɔ n'a ye jɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a ta n'aw si ma k'a tabaga ye aw le di suruku kɔni tɛ tɛmɛ a la ni suruku y'a sɔrɔ dɔrɔn ko b'a dun kira ye cɛ jaabi ten sallallahu alaihi wasallam qala cɛ ko ala kira ma fa dalatul ibili ɲaamɛ fɛnɛ dun ɲaamɛ tununi ko kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn ala kira ɲɛ sina ka bilen ten riwaya wɛrɛ la ko ala kira ɲɛ da bilenna parce que ɲɔgɔnmɛ tɛ tunun hali ni ɲɔgɔnmɛ tununna mɔgɔ t'o fɛn tununnen minɛ kira ye cɛ jaabi ko ma laka wa laha mun de b'i ni ɲɔgɔnmɛ ye kana maga ɲɔgɔnmɛ tununnen na dɛ ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ tɛ tunu yɛrɛ ma laka wa laha mun sira b'i ni ɲɔgɔnmɛ ni ɲɔgɔn cɛ a to yen munna ma'aha siqa'uha ko ɲɔgɔnmɛ ka ji furuko a ka ji marayɔrɔ b'a kɔnɔ parce que ɲɔgɔnmɛ bɛ mɛn min nɔgɔ la ka sɔrɔ foyi ma sɔrɔ nɛnɛ waati yɛrɛ ɲɔgɔnmɛ bɛ se ka kalo 1 kalo 2 fo ka taa se kalo 4 ma a ma ji min a tɛ foyi tiɲɛ a bɛ yiri bulu sugu minnu kɛrɛnkɛrɛn k'o dun o b'a ka dumuni mako ɲɛ o b'a ka ji mako fana ɲɛ mais tilema de la sa a tɛ ka waati jan kɛ mɛlen b'a kalo 1 walima 3 semaines ji min nɔgɔ fɛ n'o tɛ nɛnɛ waati ani samiya a bɛ mɛn kalo 2 kalo 3 a b'o bɛɛ kɛ a ma ji min
ala kira ko mun ne bini ñogome ni ñogonte maaha siqawha aka jimara yoro ba kono wa hizauha ka samara fene ba sena ate ñame torombe wule di ko kufu ala ñame ke kaba ko dabayi de ore kamara bu be ñogome wuli ko safinatu sahara ibe kulu ñi baji sanfe ka ta cogomi ñogome fene be tama sahara kono tini ani daba shi tegeli ni subla cencen kela ibe tige sola ni falibla kela ibe tigala mais ñame sembe fugo cencen sanfe ina foni soba ka tama gire sanfe ala yo ke ñogome wa mancan wara baka ñogome mene wara ibe wara e machine saka mene ni wara ka sala da ñogome nya mancan wara be molo ñogome ma walma ba bunya mancan ka ñogome mene ala yake kaba ko feñ bo be me kongola abe be min gola ori kama ala kre te jabi ma hasiqaha aka jifru ko ba kono wa hizauha aka samara ba sena arabu be suledi wele ko hiza wala sulei okoro aka samara ba sena taridul ma ay rebe jiyoro nyini ayre kasoro geni kelata ko abita jimi ayre wata kulu shajar ay rebe yiri nyini ayre kata ka yiri dun kasoro mo shitanye hatta yalqaha rabbuha abo chugola fatigina ka nyogoni okoro nyogo me tunune kana sira daw nyaw toy atuna chugo mina be yiti menin bagam sanin ire se ko mine mina tigi nyogon samina ibadam na tigi remaye kaba ikafen tasoro sagamara la do bi aga saga bo boy be saga do tukula bon afili bina saga nyini kuma do la saga do be santan abale ka saga otela de demulol ni saga jigi re do abale ka saga otela le baka la dumini sigi shimaya o do rebe kamana ko usaga sukula ede tabu parce que tigi mai sanfla sankele sanani fo kata saga tigi de mogore ni na tigi yira fali la ilham mana tigi mai abede buri parce que o sangile yori ke ka labalo ni e kunga labalo lete marola do kumba mine doro ka faka kata sugo fere walma surugu do ba walma be to ko ngoni min wala ta be ta rema o tuma e fene Allah doni minke ala kira kambo de maketa sallallahu alaihi wasallam hadisan be bukhari la be muslimun وعنه رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني أكاد سنة ربه ومسلم كالسيغاي قال أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين كو كشيني نما باي من آوى دولة بغن تنوني فسي ورين ننتنوني أتفهم أكو دولة لقطة وري بيني ani fini ni samara olu be lukdai me dola way bagay ne wala way bagay hadisani nangambo de ma way bagay man awa dolatan nimma mi bagan tunne kafu ka faray ka bagan ka kasore ma tigi nyini fa huwa dolun ko tigi fana filen ko ni jurumu be nyona o koro ni doka saka tunne bi ka saka uchela ifana kanima ko ne parce que afrika ka tigi baka nyini atigi ta yoro don ne yimma kun e ka saga sulu yi ka saga otebo atigi tinai o tuma lefena be togo ko do ka saga cholole farla ne ka saga okande ala no soro saga tigi do baka ka saga nyini o ko ne ka saga tunna de e ka saga sugu dumai saga jeman musodo wa chedu saga jigidu saga che abi tugo ka tamashion fedorona boraka ko ro kalita do adam mais saga mi farale ka saga ka o saga musoyi ale o kale ka saga jigide sunna aw manyoy wal ma saga jigide be ka saga tela saga muso ale ta sunna aw manyoy fi ka yin kadi ka sege sege yala saga sugu jumedo akani befi nota tati wala muslimi mu faraka o de ni man awa dolatan fa huwa dolun ma lam yu'arrifuha ma mi mana fentunin kafo ko faraka fenka refena fililen madama ni mayira maya ma lam yu'arifuha madama mayira ka tigini ni jontay ni mo ke doro ni jurumbe nyona de wona bi sanin be ala nyesranya wakati ude kofo anga bi wati ante fentunu ne remma ko na metambulu doyi kunni ka samaka labo yani ka fenga bi ko wal mai ka saka sulu ka tuci ka saka labo kuma te saka tunu ne nga faranga saka walma ka mishire ka ta mishi were be ci ka kari ka mishu be gen ka tanai
mo min tala bare ka mishi vraiment me ka saka sulu kata noyi ero onini kuma no te nyoonta de ni meke wati ni yala nye serenye de kumbe nanga bi wati la doara parce que shunyali clé wodi be yini na doro utara nay iga saka ute kishi shew te kishi mishi ute kishi ubaka tanay do nala nye serenye te mogola fenshi malo yati nate kuno anga dugunu na ni kumne rashnyali la rete de hali masaw be kuma sulu soro ni sababi ifani ba karza dini shnyali ke to ci ko ba kundo de enga be ala bere mamire zonyi bi wore biki wasuna ka shnyali asa wore be mutu kura ya bulu ati barala abe daga bana mabli ya bulu ati barala abe sumi ngono abe dumi ngono hali barakela se ka logi mami be barala se ka logi même on l'a pas été là au lieu de zone de zone quoi les nous de d'abrile do jamana ere non flola oro ni danga bi ko shuyeli la wo be tiere la kare ko no de ko le manu no ba ta million tan million mugaw milliari kadaw adawla o ba ta ere ko na sangelenge kasola ambe bosa kaso ere mi ate yorobe kasola ere ni warbi kuna ere o fane kaso gon VIP very important person VIP fene be daga blori kono nanay kaso den to be dugo min kono eti be VIP de kono ni mo tara visiter ke salon ere de be ko ibi sigi photo ka télé be bi ka télé la je ite bo kana madrone no ta kele me ko mi bi ka salon ko waye milliard dunga ti ida kaso VIP la ban bi kuna i muso bina shedi may ko nyimi mo de be kule la doro kaya to kaso lay kaso la be ne mamina kaso ko na eto la kana may ere to lay no teniye ni war sugu ta jamana kono kaso don da mata yana bode fen bi bolamba be sezidi milari gele iga mablu amba be mene iga du iga furu amba be mene hali muso ka sanu ni fenu no amba be mene yani muso kana ni prévu ko cheka war madonina abere be tesi o kofe furu do de kanka ye jamana bulu furu o furu de kanka ye ini ka fonctionnaire ba ini ka ni daga bana aywa togo tigiya yi farukulu nguli bayika kadabakala di masangile furu ni nai aka so gono don da matanya yi boy ika senere ke folo sankili ika don ko deseba so be toro mina efleki dabari olu de kan folo la Allah ya bishwe li ne ke bo mo gola me milliard ta million ke me jamana yere kununa ma million tan dama pende morde kunu million tan o wati te manaye mala je milliard ki million sigaro ma wakili wodi milliard o baka kunu iba me milliard mu ba milliard tan nduru mo ko kelinyata ate sranere hala te buli ko ya mena kutrana e kasola atara bla kala fiat sabe kaso kono somi ngono akafura basoro herela be dumini dum aywa be sunman kono yi fen to ko digun o shitalek ale rekunta kuma tire retraite la aw yo kay retraite to tele kaso bla kala fiat kaso karaw de sisa ni be mo ngate kata ka tigi garde koy ababla de fen ba bulu be ka seji akana ni prevu jonjon ni prevu tabulu jamana warke dona bela mais comme o teke o fane be jafar ya barakalila rawahu muslim ni hadisani muslim tay وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان. وعن عياض بن حمار من ركب عياض بن حمار حمار كرة جمع بمنغانا خليل قال أولا كما أمي سغودا ما أنت عربو سغودا أمي سلام سغودا على كرة رأي سغودا ما إلى ماذا
imari bamanangana ma ye falidi do fana be ko namar warani gala namar bela jedembe asad waraba bayra rabu to ko fana dalimbe fenyena man nun chamana islamiyya ba fodi ka islamiyya to nyuma nga no te créer ka wati ya arabu to ko chamana yele to do dalim to ko manya ala kra yu be le sallallahu alaihi wasallam o bayra nyere fana ka anga bamanan to ko nanga maraka to ko ni fla to ko ni korobro to ko bashi tula de nasura to ko fen koro kan bashi tala ni munun de to ko koro man ta fabe yele makata ke ko folo flanga fo yanu ni jo to ko lu de harami da wajibi te ki to ko yele makaka arabu to ko tuy mar la be nyabo arabu to ko fe to ko mi mbela o arabu la madi kade no ta be ni ko kunandi anye do yake to ko kunandi mo ko rebe yele kunandi kunandi arabu kana madi su'adu min su'ad ati sa'idu muannasu sa'id ame mo wole ko sa'id la ba fama ko sa'id o sa'idu o musulman de arabu kana be fama ko su'ad su'ada wal su'ad ni flo ba fama ko suban o su'ad o de bamana ngana ma ya mbulo ya kunandi o ba yira ko fenta atigi be te ka to abo ona nyono o chama mba de be ni fle ka to min foni ambe ba do ni te aywa to ko jole mbate alaka hine bayi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka tidin ko kishini na mabai man wajada luqutatan mimma mi fentunu ni soro fem bini yo soro fal yushhid zawai'at ikasiri flani siri cleaning fla ego ni ne o siri kara wati mina mo dale me nyona kuma tanga bi wati dana ya ka do sere nyini ikam go ke sere leye fentunu nen dotade aflen matara madon kala nye sere ka do ebe hina dola aka fembi na ko tomo kabla nana nanyi oti gin na le abenyi ni galla joyin ka fenta mun kundo portofie isna ka damat abo konna la je naga war ma dafade abe bi ngati mina wa mu gane kuma ko asura yere ba do ni ala ce ma do rasura ko ni wa durute me wa do be klaki wele to ni fo polisi sola polsu be klaki gelaki ko to te mena la to mena munay fena mate mala e be ta dabo ala ko di kama e gabara ji soro na flaki ga jeki bulu jurui esga te nyuma yanni ke bo abani ke ara ma dew yere de ke wali yi nyuma yanni ke bo ali folo mo ko me nyon jole siradal do be te kataga du ko nala do be sinki la joy tat gi do fuy ibi jodoro ibata mutola katabla ta abla rom itabo ibe nyama dro pas gala yeke dige mutola le basena ala yeke dige mutola le basena me una na munge enya na muere mako ta mutola ebe mutobola kuma me ababulo do yeku ale fene be ke shwe sisa enya na le mima be ki ka war boy ko wal may ka telephone ko boy ko e ba le dige rom na en fa ni cheni baraji koy ala ki sara koy ebe tawro mi be kila ki bolo do yiku ga warte ka telephone jonya ke yemunta na tibe mi ete yoro do ala reka mali Afrique centrale la Congoy kaba ko do de ambal mamunu sigilen do kadu ye kayin ka wala tubi wati be ko keslamay ore kadu yi meni mun na tubi ko keslamay ye bara soro sade o mado islamiyya ala ala kama de o do na la ide kama naka na songo bana bina fi naka malo bana bina fi na dem bana na bina fo ni go warte ya ba ko warte en tugo ene ma ko ngado aw ga dinela warte wa ede ko ngado ala ko salama ya kadide ibi jonna ye ki jonna muso ya dew ibi jonna be era obe ko ne ke bode ere be ere nyini na le fene bitana ga problem be parce que ede kraso be ka salama ya ira o jamana kilena amugo min be dumuni soro kile kono shinya saba manjan wallahi anga mugo bi ta fenini nayi me ulu de be klaka ka fentigi jamana de were nya koroy ebe hina ulula ka o ka dumuni to dumo sitay be dumuni do to da ma dro anya nga dumuni ka to fla ya o dumuni ni nayo dun ala deli dumuni dunen ko fa kana problem soro de yote na kono ya dimindoro abda do sola nu yorna simin dama bina dedim
ko ni mu ko kono de bendimi en kam be ka kono de ma edi ma dumini nema edi dumini nema dumini dune o de kono dimi warno fikle imay parce que hakli ci bere boko bo de ke sobi kam go yere beddi kurosi ñu ma ñal abaka de halo mo godo be deli gelaw am fe no ni mo ko kilen son ham ni to bolla kana problem ti iba fo yala kan so bana am fe ya betendo na yoro be yoro la tetele min deli gela kilen nana ni ya so ham ni to ta kalama abe boli ka taga to wele kuni ni so fene kana ha kuni so aw fere de bina sa ne ko ko fi la kan so ba ko ayde e ma don so ne don so ngani ba fene sonde ha boy mi nay ni ta kalama ni deli gela na ni ya do ali bolo dron abe taga to wele kana mais fefe ba kalama deli kela bina ka fa fo ka ba fo ka femek ate fendama muna parce que abe sira minte lalle ya dini madura fene be boli ka taga to wele kana ima ko tiɲɛ cogo ye kelen b'a la an ka du kɔnɔ an tun bɛ mɔgɔw la héberger an t'u dɔn i bɔra yɔrɔ jumɛn t'i dɔn an bɛ hinɛ la dɔrɔn k'i bila so kɔnɔ o dɔw de bɛ tila ka kɛ sababu ye e ka du cili sababuya bɛ tila ka bɔ o dɔw la bamananw ko ten ko n'i tigɛ di maa min ma a bɛ tila ka nɔngɔn de fana ɲini a tɛ da tigɛ dɔrɔn ma dɛ a b'a fɔ ko fo nɔngɔn i ko de nin kana aw décourager baara ɲuman na mais aw b'aw cogo dɔn a di sanni bɛ fɔ waati min a n'an ka bi waati kelen tɛ. كرابو صلى الله عليه وسلم ني مام يفهم بينين تومو فليشهد ذو عدل سيرفلا كيكو سيريي كباراني وليحفظ افاصها ابي بورو من كونو يكي حكلي تولا يكو كولوشي ووكاءها جرو من كلنو كبورو داسري يكي حكلي تو فننا ثم لا يكتم ولا يغيب يكنا دوغودي ikana dugo ikana latun la yaktumu kana dugo wala yughayib kana latun ika gardi bului kamarai bulu fatigi kai fa in jaa rabbuha ni fentigi ni yera fa huwa ahqqu biha fentigi de kakana ka fenye katime beka ala de kakana ka fenye katime beka wa illa nganatigi mayi fa huwa malun ala karaw kakran nan fului yutihi ala ben nan fulu nindi man yasha wala kan nan folo abadi mogo mi yale alaja okoro yi garjige arwahu ahmad wal arba illa tirmizi wa sahahu ibn khuzaima wa ibn jarud wa ibn hibban ulu balaji lay hadithani kanaya ala bayra ni doni beye koro yi kilini adi saudi na chogo tikili manya ibe fentomo ibati me kunununa ani kanka teme sharia kasra munu fe ulu sira de flani now وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج رواه مسلم. عبد الرحمن بن عثمان التيمي من ركب عليه لك جيباما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كشيدي كشيني نما باي نها قال كري فتنينك أن لقطة حاج هيجي دين كفن بيني هيجي دي يمغو من ترى هيجي لنا كفن بيني كنا تموت أني أتموت يني كادا مد إكنا تموت أنكر مغو يا إيرا لقطة الحاج كرتي هيجي دين دروي kelema ko mi magayre fen tunune fen bine magayi kana tuma hiji fora bunya de sraf ina fali mun tara hiji la yebo ni gabay ni be maga o tini ni ngay togola yare babi wala de haj folo ni be madina bi wala de ko ya muhammad yala ya muhammad madina gaw kon wi togodo bi wala de ya muhammad ala okoro madama ibala kira ka dugula ko ni ibala kira togota sallallahu alaihi wasallam uluti ni ngay ret way jumay nu yedro bako ya muhammad okoro karta naya meni be makka territoire ko ni ka dro bako ya haj okoro hijide alni te hijide o bi wole ko haj ala ka aw bonyo kono o hijide nga fem bini ikana ta de ni manya ibata ikati gidone ikati gini ore kamal sisal kaba mun wakati fem bini nunu do bata
misali ya be do jole hijri ismaili yorola abeta dolum marlo lu fene bala sayyidana ya yorola c'est que marlo do be to al kaba mununu no ka fum bebi min jama cara kuma do la yere ibri mandi ki be sekata ala ko te jama sugu do be ni tro ki ibri iga fente de ni na be ke yere de ko ni na be ke yere de ko bayira do be tiramo be temeti me wati do be ke jama mancha la bina do be sekata ala otumana note maga ala taala e maga boye maga yiri maga te gatige foni baga tige kun gelen kam note ante ma to amsinga yiri burdo farati o te ke maga te ke maga abasi ko a kira me to ka yiri do tige ambo danga numu boy sanu yele na ya ambe doge kanga so fena bili akona kero e bashi tola me ka yiri tige ti o te ke ala ngoni ni fenu no kanotige makan kungo kono na ne asoko na sugote gen asogote fele boko ka fami ta shasi la ka sugo gen olute gei afem bi ne fenete ton foni mo min ka bara kera ka yira nyemi to mode ni jonta e foni mo mi yo nota mangante ka ke bo bayira mo kan ki hegli to lula busobe makan kon nan bo bayira Allah taala ya ke dugu bay meni dugu klara ka ta ke mogo mbafo mogo kumtan ala ñetranye balu bulu trompeli geyro c'est hiji wati shmeli mi meke magan tege na fodo de bible spécialement katabi mogo kanno ebe ta soro ere hakliti munna wuti gidi be klaka ki shwe bagay war falen yoro la no masala la ñi tabe tawf obegay do la ere baragala munum be blaka law ko so kolosir jamana law boto ma ko so datu lutura ka duwali nettoyage la ba ko ro fi ba ko sagu fi ka fon fi no wari mi yakko no robat ne baragala da jama me bo bangladesh yan fanu no ne fe ani birmani yoron mu chama ne be baragadi yalla ben barak arafat do mu reye jurmu ya faddo yi bebigi dama kashi mam ibe doye ka do tanzan koro dia ka boro ay rekle no ka boro duguma la fara ha warbe bla boro ni ngono ay rekle no ko fara adem fitini tige min le ndo abulo jamay pakistan o abini jogu na kamle ngoro daga boro ni dayele te wobo kono be kashi nere man nation ye kashi kan no mo ma ka te pakistan ek kamle ngoro ki joyere mate ka nyiji ha abik kashi o koray muy aw ñebe boro mi nan bolo ni na so ya bingali kelo de binanka kanga boro du mala fara a wari utarana bay ka bo pakistan ga saudi bingali kala ni be sala don be sala da yena ni senela ibina avion de la wan may bina bateau de la ha na tali mabli sirati ni jamana minke yobina de ko bingali kelo binale be kashi so ba ke tugo mina muso ba ke yolu fena ka deli tugo yo be ka wari soro tugo mo woni bebe ke foku ye mu ye ki jantu yere la o nyeji tigi no be te tien tigi hiji garo la yele chama do hal polisu be yala ka handicapé do nyini do tisra la nyete parce mo ko chama be munu bolo tigi lendo ko bolo nguru ni tigi chama be do bolo romi tigi lendo bo de ira mo gola bo nu yo ira mo go be hinu la be de meduma aso bolo tigelen mais tellement do ya do ko ni bolo tigelen do ibe fen soro afana be munge abe gulo gibade do ka bolo siri akamanguna kanisiri bola be ya nungu ni ira mola iba fene deli de la be ya ira be ke na ko bolo tigelen kasura bolo kurulen do beni bere ke ado ta o be sengelen kuru gulo gibako ka kimnu nguru yorobo abe ke na ka sentigelen usube tuka yala kumaro la kala je nuwa ye mun bolo kurule no me sene ko bisinki minute ete deli galay e biya ka mo trombe o lu arna ke rudi ni bede fane be abaye dro wala sambe se ka fen soro to gomen o be ni be ke deli kam o bayra du kelente tuguni ya kera jin fampe di namara to be yoro bela jelen rawahu muslim ka hadisa la kalele na وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي
ولا اللقط من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود. وعن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه. مقداد بن معدي يكرب ولي تركيب مسجد نفو هدر الموت ولنا نغنان كتغف لدو نغنى يعني كربلا لا تغو جمع يا رب كانوا تغو بدون نغنى تركيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تشيدين كو كشيني نما باي ألا أو كادون لا يحل ذو ناب من السباع ورما فين بي مش صلي كرلا نيني بيا نينجان را بيجا كمادا بسرقودا بورابادا بورانكالا بجيبار ورانكالا فين فاميلي لوبار بي بانتر بي جيبار بي ashike cogo ti kelen mais a bɛɛ la mun ka fari n'a bɛɛ ye o ye guépard de kungo kɔnɔfɛnw yɛrɛ bɛɛ la fɛn min bɛ boli ka tɛmɛ kungo kɔnɔfɛn bɛɛ kan o ye guépard de parce que gazelle an b'a fɔ min ma ko bisini dɔw ko mangɛlɛni ale de bɛ boli waraba b'a gɛn ka dɛsɛ a la n'a ka kɔfilɛli tɛ waraba t'a sɔrɔ warani kala qualité tɔ ninnu fana si t'a sɔrɔ maa tɛ boli ka wara kelen min dan o ye guépard a bolila cogo cogo guépard bɛ taa a kan ma ale de bɛ boli ni fɛn bɛɛ ye o fana ye warani kala famille dɔ de ye a kɛlen komi bubutigiya ninnu yɔrɔ bubutigiya famille fana caman bɛ yen wagati bɛɛ i b'a qualité dɔ ye voilà o mais wara fɛn fɛn bɛ yen ni sɔli b'a da ɲi gɛlɛ tɛ dɛ mun bɛ ɲɛfɛ o ye gɛlɛ de o ko tɛ dɛ mun bi yan n'o bɛ fɛn o fɛn da kira ko k'o bɛ dun ni haramu ye nin kɔfɛ a ma se ka karamɔgɔ ɲininka ɲina sogo bɛ cogo di toto bɛ cogo di jakuma bɛ cogo di wulu bɛ cogo di nin bɛɛ ye haramu ye e yɛrɛ ka kayida dɔ ɲini dɔrɔn nin ɲin bɛ fɛn fɛn da a bɛɛ ye haramu ye kana karamɔgɔ ɲininka tuguni dɛ parce que dɔw fana b'u kɔnɔ fa la bi o falen kuma min o bɛ sɔrɔ k'i wele kan karama ko jakuma sogo bɛ cogo di ni ko ko haramu don a bɛɛ a fan bɛɛ ye haramu ye o tuma jakuma kunkolo t'a dɔn ye ni ma sɔrɔ mɔgɔ min ye caman dɔn a la i ye mun dun ka sɔrɔ i t'a kalama an kan t'o ma dɛ mais a mɛnlen kɔfɛ jakuma to yen i ka toto to yen i ka ɲina to yen ɲina yɛrɛ famille ye fɛn o fɛn ye a bɛɛ to yen fo n'a kɛra kɔɲina ye kɔɲina de ni ɲina dɔn ninnu tɛ kelen ye parce que kɔɲina ye rongeur de ye quoi mun bɛ bimafɛn ninnu ni fɛn ale tɛ jelimafɛn ninnu kɔɲina o kɔni baasi t'o la hali o dɔw la dɔw banna a la k'a bɛ ɲina famille la i n'a fɔ sama dɔnnikɛla dɔ banna sama la o parce que gele min b'a la o fana tɔgɔ arabukan na ko naabu a niyabu fɛ yen o fana ye naabu de ivoire saga gɛlɛn sama gɛlɛn mais n'i y'a lajɛ ale tɛ haramu fɛn ye ko waramafɛn ninnu haramuyalen don cogo b'a yɛrɛ k'a fɔ ale ma haramuya o cogo la bon banba ale bɛ haramuya n'i y'a faga gere sanfɛ mais ko n'i y'a faga ji la barimayi a bɛ balo ji la a bɛ balo gere kan mais n'i y'a faga ji la i bɛ se k'a dun mais n'i y'a faga gere sanfɛ k'a bɛ haramuya o fana kama dɔnnikɛla dɔ ko an k'a to yen parce que bama da ɲin bɛ fɛn min da ka tɛmɛ bama kan a man ca dɛ i bɛ ɲin de 60 compter bama da kɔnɔ da kɔnɔna falen don ɲin na kosɛbɛ parce que a fana bɛ balo jelimafɛn de la o tuma an ka bama to yen mais fɛn dɔ bɛ yen ɲin t'a da a sogo haramuyalen don o ye sa ye a kana sa sogo ɲimi dɛ sa sogo man ɲi dɛ malikiya kɔni y'a yira baga min b'a yɔrɔ la n'i y'o baga yɔrɔ dɔn i b'o tigɛ ka bɔ a la parce que a haramukun ye baga ye k'i b'o bɔ a la mais n'i t'a dɔn parce que sa dɔ bɛ yen olu ka fariya ka bɔ dɛ sa dɔ bɛ yen a da fiɲɛ dama a bɛ mɔgɔ ɲɛ fiye sa n'a ye daji tu hali tɔn na ye ɲɛ bɛ fiye wa muso kɔnɔma hali a kɔnɔ se bali sa dɔ bɛ se k'a lajigi jagoya la sa mana ye kin n'u ma sa fura di ma yɔrɔ dɔ la nka yɔrɔnin kelen i bɛ sa de i bɛ jeli fɔɔnɔ i fɛnw bɛ funufunu ni o ma pierre noire da sakinda na ou bien ka fura dɔ d'i ma joona i ka fɔɔnɔ a bɛ ɲagami jeli la dɔrɔn i bɛ sa ma ɲi dɛ o b'a yira a ye sa to yen a y'o bɔ aw ka dunfɛn na pewu
a qualité bɛ a miniyan o a tutu dangala o a gorongofin o a sajɛ o a funteni o a fɛn o fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ to yen ɲimifɛn ka ca mun tɛ sa sogo ye ba yɛrɛ k'a fɔ olu fɛn ninnu a ye jɛ olu kɔ pewu kira kanbɔ de ma zunabin minasiba waramafɛn bɛ yen ni sɔli b'a la wala imaru al ahli falenkuruni wotoro bɛ sigi fali min na o fana sogo dun ye haramu ye dɛ fali sogo tɛ dun mais zèbre imarul wahsh n'o ye kungo kɔnɔ fali ye tirin bɛ mun na o sogo bɛ dun baasi t'o la o bɛ se ka so fana sogo bɛ dun so ni ma ɲugu a la malikiya fɛ a man kan tɛ ka kɛ mais jumhuru bɛ mun kan sogo bɛ dun zonzani fana bɛ dun hadisa dɔ bɛ yen ko zonzani bɛ hayida ye ko adamaden b'a ye cogo min o de kama sahabakɛ dɔ banna a la zonzani sogo tɛ haramu ye dɛ hali n'a ka hayida ko kuma kɛra tiɲɛ ye zonzani haramuyali an tɛ dalu dɔn a la zonzani bɛ dun so fana sogo bɛ dun a bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen don fɛn t'olu ma dɔ kɔni de la ka fɔ ala kira ye k'a bɛna juguni faga kira y'a fɔ tan k'i kana faga o kama dɔnnikɛlaw ko an kana juguni tori dɔgɔtɔrɔ dɔ fana y'a ɲini ala kira fɛ ko n bɛ tori faga k'a ɲagami n ka fura la kira ko a ye kana faga a kɛlen bɛ ni kira ko a ye fɛn min faga o sogo tɛ dun i n'a fɔ gɔsɔn kira ko an k'o faga n'i y'a ye dɔrɔn i k'a faga surantere kira ko k'an k'o faga n'i y'o ye dɔrɔn i k'o faga wulu ani wulu fatɔ kira ko n'an y'o dɔrɔn an k'o faga bon sɛgɛ qualité dɔ don ale yɛrɛ bɛ balo jelimafɛnw na a bɛ zonzani ni baw minɛ kɔnɔ belebeleba nin o fana sogo tɛ dun dɛ albaz ani sɛgɛ fana sogo tɛ dun kɔnɔ fɛn fɛn bɛ balo a kɔnɔ ɲɔgɔn na walima a bɛ kungo kɔnɔ sogo fitinin ninnu minɛ o kɔnɔ ninnu si sogo tɛ dun wa kira y'a fɔ k'olu fɛn fɛn faga o si kana kira ko ka fɛn fɛn fana to yen i n'a fɔ tori a kana tori faga dɛ o kɔrɔ a ye tori sogo to yen juguni a kana s'a ma dɛ o kɔrɔ a y'o fana to yen fɛn sogo fɛn ɲiminta ka ca o saga bɛ yen ba bɛ yen misi bɛ yen ɲaamɛ bɛ yen kungo kɔnɔ fali bɛ yen kungo kɔnɔ sogo minnu bɛ bin ɲimi o fana bɛɛ bɛ yen a bɛ se ka nin bɛɛ dun baasi t'olu la wala imarul ahli sokɔnɔ fali wotoro bɛ dun mun na k'a sogo tɛ dun dɛ waati dɔ dun na an kun tulo b'a la yɛ k'a fali sogo b'a ka feere an ka sugu la a ma kɛ yɛ ma mɔgɔ damadɔ minɛ u firilen bɛ ka fali boso ne yɛrɛ ma mun faamu sokɔnɔ jamana ninnu Ghana ninnu ni Togo ninnu ni ka taa sokɔnɔ jamana n'an y'a mɛn k'olu bɛ ka nin fɛn sugu dun kuma dɔ la i b'a faamu mais Mali la Afrique de l'Ouest yɛrɛ la ni Nigéria bɔra la jamana si tɛ Mali bɔ bagan na Afrique de l'Ouest kɔnɔ Nigéria kelen pe de ka bagan ka ca ni Mali ta ye Maliyɛn ka dɛsɛ sogo la fo ka t'i kɛ fali kan ka taa fali kan tigɛ k'o boson ka t'o sogo feere a ma sugu la n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ yɛrɛ sera sugu kɔnɔ sogo ninnu ɲɛ c'est kuma bɛɛ i b'a mɛn ko jufa bɛ dɔ bolo ka taga fali e yɛrɛ bɛ se ka quoi ni se bɛ mɔgɔ min ye i yɛrɛ k'i ka saga faga i yɛrɛ i n'a fɔ an ka kɔfɛ jamana mɔgɔw b'a kɛ cogo min ka saga faga k'a sogo bila i ka frigo kɔnɔ i b'a tigɛ dɔɔnin an b'a dɔn se tɛ mɔgɔ ye ka caya mais i tɛ danaya mɔgɔ dɔ ɲini sugu la i yɛrɛ ka danaya busi i b'a dɔn nin y'ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye hali n'a ka sogo da ka gɛlɛn ni tɔw ta ye i ɲɛsin o ma ka n'i ta kɛ sogo dadumanisa in yɔrɔ bɛɛ la n'o tɛ i bɛ sogo dɔ ɲini don dɔ ne ma dala ni ninnu ye misi sogo ye dɛ a sogo dɔ fasa jalen bɛ cogo min ne ma da la a mana tobi cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ a tɛ mɔ a sogo bɛ yen koyi a b'a sama ni ɲɔgɔn cɛ k'a sama a tɛ tigɛ e yɔrɔ min sama a tɛ tigɛ e fan fɛ a tɛ tigɛ nin fana fan fɛ e yɛrɛ bɛ dimi k'a minɛ k'a sama i nin na f'i i tɔnfasa bɛɛ bɛ wuli sogo sama kojugu mais a tɛ tigɛ i yɛrɛ bɛ perese dɔrɔn k'a bila i da k'a lakunu yɔrɔ i ɲi ma se ka fɛn min ɲimi i furu tɛ se k'o bura ye dɛ o sogo fasanba ninnu de caman b'an fɛ yan sisan n'i ka cɛkun yɛrɛ kana fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ k'i jɛ fɛn bɛɛ la dɔ bɔ sogo bilen nin na koyi ni si sera yɔrɔ dɔ la kana bana nali kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka régime ye quoi i janto i yɛrɛ la koyi i si mana se yɔrɔ dɔ la ni fɛn ninnu caman bɛ yen ne kɔni t'a fɔ i ka bila dɛ n tɛ farikolo dɔgɔtɔrɔ ye o bɛ mɛn dɔgɔtɔrɔ de da mais i janto i yɛrɛ la i ka caman bɔ a la san 40 mana sɔrɔ ka ban i tɛ denmisɛnnin ye tuguni dɛ farikolo bɛ commencer ka dɛsɛ a bɛ sɛgɛn dɔɔnin dɔɔnin fɛn minnu ka ɲi a ma i ɲɛsin a ma fɛn minnu b'a tɔ sɛgɛn i janto i yɛrɛ la o la
wala luqtatu min mali muahidin bon silamɛw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali maa min tɛ silamɛ ye ni layiru kanb'a n'u cɛ i n'a fɔ alakira ni madina yahudiyaw tun bɛ cogo min na layiru kan tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ binna kan k'an dɛmɛ n'a binna aw fana k'an b'a dɛmɛ donc o layiru kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kana olu fana ka fɛn tɔmɔ dɛ hali n'a y'o tɔmɔ a k'a d'a tigi ma dɛ illa an yastaghni anha fo ni fɛntigi yɛrɛ ko ni mago t'a la a y'a ta n'o tɛ e kana ta dɛ nin kayida dɔ dun b'an bolo yan ko kafiri ka nafolo ko foyi t'a la dɔw b'a a susu kafiri kun wagati bɛɛ n'i bɛ kuma dɔrɔn ko ye ko kafiri don sa kafiri don ale ye baara min kɛ o tɛ kelen ye dɛ kafiri don o b'a ni ala cɛ e min ye silamɛ e bɛ namara min na o b'e fana ni ala cɛ ala ka minɛli bɛɛ tɛ k'i ye silamɛ dɔ de namara walima kafiri a fɔra i kana namara de kɛ dɔrɔn n'ale commerçant bɛ yen chinois ka juru b'u la bannen dɔ k'a sara ko ye kafiri ye a ka kafira t'i ɲɛsira la koyi o y'a yɛrɛ de ye kungo ye i b'i ban ka cɛ ka minan juru sara mun